Hey hey hey, salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de MGS. Et donc je suis allé récupérer le fusil des snipers. Et comment est-ce qu'on zoome avec cette connerie? Je dois retirer comme ça. Concentration les gens, concentration. Puis j'ai des tremblements parce que je ne veux pas prendre de pentésame. Attendez. Ah merde, si je me trompe de touche, on va pas y arriver, excusez-moi. Parce que j'ai joué à Peace Walker entre temps et puis... Fuck. Bon, niveau discrétion, c'est pas encore ça. Attends, il me faut de la pentazémine. Pentazémine plutôt. Voilà. Là, vos visées sera plus efficace. On va attendre qu'il bouge. What? Alors apparemment j'ai tiré un peu trop bas et puis fail hein. Oh là 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 là. Va falloir être un vrai sniper donc. Oh là, il se rend pas compte de ce qu'il me demande hein. Allez. Allez, bouge, bouge, bouge. Faut bien que je tire sur le machin. Fuck! J'ai touché? Voilà, j'ai touché, attendez, oh. Même pas! Oh là 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 là! Va falloir que je sois plus qu'un sniper en gros. Quoi, là je l'ai pas touché? Attendez. La question qui tue c'est est-ce qu'ils sont tous réactivés? Apparemment oui. Ah! Il me faut de la pentazémine en permanence parce que c'est con à dire mais... Non il est cassé. Lui aussi. Vous croyez que c'est bon? Non! Bon, alors. Il y en a que je n'ai point vu, donc je prends le BCG1, je me prends un peu de benzodiazépine, mettant fin au tremblement de la main. Touché. Alors maintenant il faut que je trouve ceux que je n'ai pas vus. Parce qu'il y en a que je n'ai pas vu donc. Pour ça je vais prendre les lunettes. C'est B pour faire un zoom, c'est ça. Où est-ce que... Sounds of Liberty. Donc, celui-là techniquement là où je l'ai fait péter, on est d'accord. Celui-là aussi je l'ai fait péter autrefois. Où c'est que pourrait être ceux que j'ai pas vus? Alors il y en a que je n'ai pas vu. À l'aide! Don't try to shoot out control units with the handgun when the distance is too great. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. Use the PSG-1 to take out those control units. En fait il m'apprend rien de neuf. Alors, attendez. On galère un coup.
Genre faut un coup hein, au cas où. Alors là, où est-ce que ça pourrait être ce que j'ai oublié? Je croyais qu'ils sont plutôt au point d'en avoir foutu ailleurs, mais ailleurs quoi. Merde, merde, merde. Attends. Toi tu m'as l'air un peu trop tranquille là. C'est dingue comme j'ai besoin de ce machin, sinon je peux pas viser quoi. Oh putain, à tous les coups. Ça va être un pigeon qui en a un. Mais merde. Ok, là. Putain. Infrared is usually invisible to the naked eye. There should, however, be a way to make it visible. You could experiment with what you have. The PSG-1's controls have been slightly modified from what you learned in the VR training. Note the differences. The PSG-1 scope is equipped with a zoom function. Zoom in for a precise strike, and zoom out when you need a wider field of view. Learn to make good use of the function. The PSG-1 can be aimed from upright, crouch, and prone positions. The different heights of these stances will help you get a bead on targets concealed behind objects. Remember, shoot from a stable position to prevent shakes. Ok. Donc je vais m'allonger. Je vais zoomer à fond. Même si toi tu m'as l'air complètement destroy, mais... Fuck. Ok. Et cette fois-ci tout n'a pas pété. Bon. Fuck. Right, what's going on? Right. Fuck, fuck, fuck. Où c'est que j'ai oublié des... Oh. Super, maintenant tu m'appelles. Raiden, you didn't get all the control units. You weren't thorough enough. Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above Cypher's camera. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a Cypher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. The whole bridge would blow. Target only the control unit on the upper part of the Cypher. Aim for the blinking light. Oui, ben d'accord, mais il en reste après parce que... Je veux pas dire, mais... Il en reste quand même parce que... Attendez. Y a pas une grue? J'ai vu la grue qui explosait, ça veut dire qu'il y a peut-être une commande dessus. Ou alors je suis complètement ma boule. Attendez. Merde, qu'est-ce que c'est que j'ai oublié?
Oh là là, vous devez tellement vous foutre de ma gueule. Ça se peut aller sous mes yeux, mais je l'ai même pas vu, tu sais quoi. Oh là 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 là, j'ai même pas vu quoi. Ça fait une demi-heure que j'en chie parce que le machin est au-dessus de moi. Bon. Non, là par contre, je veux pas être méchant, mais je vois pas ce que c'est qui me manque quoi. Putain. Donc toi, je t'en refais péter. Ça va, dis-moi qu'il y en a un autre planqué là. Et non, c'est les pigeons et je l'ai pas vu. Ou un là-bas derrière le drap. Je l'ai vu. Attendez. Je crois que je l'ai vu en plus là. Là! Putain, j'en étais sûr! Oh non, 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 non! Bon. Touché. Toi, à toi. Bon. Ah, oh. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid Snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing.
I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No! That is not Solid Snake! What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover! Stop impersonating him! Brother, I'm a whole different game from Liquid. That the best you can do, Snake? Did I get it? We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss! I'll drown you fools for interfering! Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Ah ouais. Ok, donc, petite pause. C'est qui va se taper la traduction et le sous-titrage? C'est Bibi. Voilà, donc je voulais juste râler un coup parce que non seulement il y a des fautes de frappe dans la traduction de ce MGS HD Collection, et en plus ils ont oublié ce quelques sous-titrages. Bordel. Donc vous m'excusez pour les fautes de cette cinématique et ou la mauvaise traduction, mais je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire ma tête. C'est parti. Et donc on récupère le Stinger, et on va devoir affronter apparemment le Harrier. Oui, ça va être tout à fait normal, c'est notre taf ça. Où est-ce qu'il est? Yes, I use this. Wouh! Et donc en fait là je crois qu'il faut que je le lock et que je tire un missile. Attendez. Et là le missile va le follow.
Et là le missile va le follow. Ouh, il est passé vite. C'est parti. Merde, il est où? Il est là-bas. Faut pas que je lock le Harrier, sinon je vais avoir l'air d'un con. Qu'est-ce qu'il fait? Le K7K, pardon. Attendez. Faut que je prenne les rations. Dégage. Le mec il se croit tranquille, tu sais. Allez hop, je vais venir sur toi. Et puis je vais te niquer. N'empêche, c'est un putain d'arrière. Il a tiré 2 missiles et fini game over. Non, non. What the fuck is this shit? Oh putain de. C'est bien ce que je. Il faut que je fasse une roulade pour. Où est-ce qu'il est le arrière? C'est-à-dire quoi ce boom? Aïe! Où est-ce que... Merci les rations. Faut que je remonte là peut-être. Voilà, c'est ça, casse-toi. Fire! Merde. Ta gueule! Sinon t'apprends à viser quand tu veux. Il est passé où? Il est parti là-bas. Faut pas que je lock le K7K, sinon je regarde un grand con. Oh, ça va, je crois que j'ai esquivé. Là il va se prendre le mur, ouais, je viens de douter. Ah, là il revient, il va nous... je vais vite. Oh là 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 là. Tiens. Yes, tiens, moi je te prends le arrière. There's something coming up.
What's that? It's running on water. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that. And I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Ah ouais. Ah ouais. Toi t'arrives et tu fais vas-y sauvegarde. D'accord, d'accord. Ok. Oh là là quoi. Je me fais forcer de sauvegarder presque. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel,
you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Ah ouais d'accord, alors non seulement c'est le colonel Campbell, mais en plus, mais c'est quoi cette histoire de simulation, putain? Tu vas pas me dire que c'est genre un PC ce con? Ça m'étonnerait pas vu Metal Gear, enfin, vu la saga Metal Gear. Oh je vais tomber, faut que je marche doucement. Vu la saga Metal Gear dans son ensemble, ça m'étonne même pas que ce soit même pas vrai en fait. Tout ça c'est on vit un truc virtuel là. Enfin Raiden, parce que comment je monte là-dessus moi? Viens. J'aimerais monter. Raiden s'il te plaît. Ok, faut que je... d'accord, ok. Eh! Bon, il va s'éteindre ce con. Oh là 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 là! Je galère à peine. Et... putain, j'hallucine quoi. On va y arriver. On va se calmer et on va y arriver. Hop là. Alors on va récupérer la ration. Hop. Et là on va marcher doucement parce qu'avec la merde on peut glisser, on l'a déjà vu. Là ça s'est enflammé. Je pense que le missile Stinger n'est pas une bonne idée. Entre nous. J'ai pas du tout l'impression qu'on me prend pour un con quoi. Mais va te faire refoutre! Bon, je suppose qu'on peut descendre là. What? Mais non mais là je veux pas être méchant mais c'est que c'est le jeu qui est maniabilité de merde. Enfin une vieille maniabilité parce que ça j'ai beau spammer mon bouton Y pour faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire m'accrocher à la rambarde. Raiden il le fait. Ouais voilà donc Raiden il ne le fait pas hein. Il prend son temps ce con hein. Non, il préfère tomber. Il préfère aller faire un petit plouf dans l'eau de l'océan. C'est plus drôle. En fait, je me demande s'il faut pas sauter de... Oh, attendez, de toute façon, au point où on en est, on n'est plus un game over. Donc on va tenter un truc. Cela ne marche pas. Voilà. Raiden! Raiden! Bon. Voilà, cette fois-ci il l'a fait.
Restons calmes. En fait, je sens que ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais refaire tout le jeu pour m'habituer au gameplay à fond. Et je vais jouer qu'à ça jusqu'à ce que je le finisse. Au moins, j'aurai le gameplay bien en main. Je suis sûr que ça peut se faire, mais que je suis juste trop mauvais. Bon, ça m'énerve. C'est quand même dingue que je n'arrive à spammer le bouton Y pour réussir, quoi. Puis j'ai beau le spammer, hein, il le fait qu'au bout d'un moment, quoi. Ça on le sait, merci. Voilà. Voilà. Tu vas pas me dire qu'ils vont me pilonner. Oh là 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 là, j'hallucine. LOL. Il y a des trucs à péter, mais comme j'ai une zone, ben ça... Salut. What? Wouh! Merde. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va arrêter le massacre, hein. C'est bon. Là, j'avoue. Je suis arrivé au point où j'en ai marre. Donc, vous savez quoi? On va sauvegarder. Et je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour la suite de MGS2. Au revoir les gens. Putain. You know, Jack, there's something that bugs me sometimes. What? Why are you going out with me? Huh? Is it because I'm beautiful? Why are you asking me this all of a sudden? And where do you get off calling yourself beautiful? Well, it's the truth, plain and simple. I'm too smart not to realize it and not sarcastic enough to be modest about it. Is that so? Well then, your schedule must be booked solid with dates. You bet. I've even hired a private secretary to deal with all of them. But she cancels all of my appointments except for yours. Ooh. Sometimes it really does bother me. Sometimes I think all you want is a pretty face to accompany you to parties. What are you... Just to make everyone jealous when they see you with me. You're being ridiculous. Oh, really? But you never talk about yourself. I never know whether it's really me you want by your side, whether you'd ditch me if you found someone prettier. You know that's not true. Really? Then would you still go out with me even if I weren't beautiful? Of course. Do you like me for me, or is it my reputation? Do you really think anyone would say your reputation? I'm just joking. Of course I like you for you. Honest truth. Really? Thank you.